सबसे मुश्किल सबर हमारी खुशियों पे सबर करना। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं मांग मांग के चीज़ लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, क्या कुछ नहीं, अगर औलाद नहीं है या अल्लाह औलाद, या अल्लाह कारोबार, या अल्लाह ये, या अल्लाह, और अल्लाह सुब्हाना ताला अता कर देते हैं। तो फिर हमारी खुशियाँ मनाने का तरीका, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें, मैं भी और आप भी, कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इसकी तौफीक अता कर, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो जुड़ा हुआ है ना, वो हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम अगर चाहते हैं तो कई दफ़ा वो नहीं चाह रहे होते, और उनके लिए मैं कहती हूँ दुआ किया करें कि या अल्लाह उनके दिल से उठा दे। जब आपके दिल से उठ जाता है ना तो तकलीफ होती है। मुझे आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं, मैं आई डू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली जो आपका दर्द है ना, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में कुरान जब खुला है तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे हस्बैंड भी सेम पेज पे हों या हमारे बच्चे भी सेम पेज पे हों। तो उसके लिए सब्र इतना बड़ा, बिलीव करें, माओ के दिल कट जाते हैं जिनके अगर तो उनको, जैसे आप देखें कि अगर आपको ये पता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल, या मैं अपनी बात करूं, किसी की क्या बात करूं, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, मुझे अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, मुझे अपने बच्चों को जुम्मे पे भेजना था, मुझे अपने बेटे की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बेटे ही थे माशाल्लाह, तो अब तो खैर बेटियाँ आ गई हैं, लेकिन मैं उस सेंस में बात कर रही हूँ कि वो जो तरबियत थी ना, अगर मुझे पता ही नहीं था कि वो करनी है, तो मैं तो राजी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आए हैं कि नहीं, देखो तुमने स्कूल टाइम पे जाना है, तुमने ये करना है, वो करना है। हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा। अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है, वो दर्द होता है कि मैं कैसे कहूँ। बच्चे मुंह के ऊपर आगे से जवाब भी दे देते हैं कि माँ बस करो, अब मुझे पता है, मैं मेरे कमरे में ना आना। आजकल कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उस पे सब्र करना, अपने हस्बैंड्स के, अगर अल्लाह ना करे कि इतनी बुरी सिचुएशन हो, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि बीवी जो है, अगर उनको समझ आ जाती है, उनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ बेटा इस पर बड़ा सब्र है और इसका अजर भी बड़ा, चैन करो थोड़ा सा। क्योंकि देखो, आप ये एक बात सोच लो, मैं अपनी बहुओं को भी यही समझाती हूँ कि बच्चा अपने मियाँ के, अपने हस्बैंड की ना माँ ना बनो, अपने बच्चों की माँ बनो। उनकी माँ ने जो उनकी तरबियत की थी ना, वो करा के आए हैं तुम्हारे पास। अब इनके लिए दुआ करो, अब अपने ऊपर ढालो, आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। सबका दर्द भी मैं समझती हूँ एक जैसा होता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इस वक्त तस्बीहात कर रही होती हूँ, मैं पढ़ रही होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने ज़ोर से टीवी लगाया होता है या गाने उस पर सुन रहे होते हैं, मुझे कानों में लगता है कि कोई आग लग गई है। तो ये सारों के साथ ये मामला होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब हमें पता चलता है ना कि अच्छा उसके साथ भी ऐसा है, उसके साथ भी ऐसा है, तो दर्द कम हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, ये सब्र का मुकाम है। अल्लाह सुब्हाना ताला इस पे इतना आगे पढ़ेंगे ना, तो फिर आप खुशी से सब्र कर जाएंगे, क्योंकि दर्द बड़ा है। तो अब देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हमें ये लगता है कि किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में से किसी की डेथ होती है, तो लोग कहते हैं कि हम ये समझते हैं बेसिकली कि अगर हम रोएंगे तो पता नहीं ये सब्र का मुकाम नहीं है, तो फिर इसका अजर नहीं मिलेगा। तो मैं आपके साथ वो हदीस भी शेयर करती हूँ कि हज़रत अनस बयान करती है, बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, आखिरी वक्त था और उनकी बेचैनी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हज़रत फ़ातिमा के मुंह से ये निकला कि हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि तुम्हारे अब्बा पर आज के बाद बेचैनी नहीं होगी। और जब आपकी वफ़ात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि हाय अब्बा जान, मेरे अब्बा जान जन्नतुल फ़िरदौस में उनका ठिकाना है। मतलब ये वो चीज़ें थी जो उनके दिल से, दर्द से निकल रही थी। तो कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे अल्फाज हमारे अंदर से निकलते, बस कोशिश करें कि अच्छी बात मुँह से निकालें, क्योंकि दर्द होता है तो लफ्ज़ों में ढलता है, आंखों से आंसुओं में ढलता है। तो इसलिए उस पर आप ये नहीं सोचिएगा कि तो सब्र नहीं है, तो बस मुझे तो बस जम के बैठने के, बस अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा। तो वो ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आपको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना कर आए ना, तो बीबी फातिमा ने सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से फरमाया कि क्या तुम्हारे नफ्सों ने ये गवारा कर लिया
کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالی. تو مطلب ایک ہوتا ہے نا درد سے کویشچن کرنا اس طرح کے. تو اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے, میرے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نکلے, تو میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی, تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے, تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے, وہ رو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کیا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا, کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو اس نے کہا تو دور ہو جا, تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے. اور دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا, تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ابھی قرآن کا, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہے میرے کیا حالات ہیں, اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں. تو سیم وہی عورت تھی, کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی. تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے, انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا. تو جب اس عورت کو پتہ چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو ان کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے بیسیکلی. تو جب آئی ہے ان کے پاس, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے. انڈر لائن کریں اس کو, صبر کون سا ہے؟ جو آغاز میں کیا جائے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اس لیے وہ جو چیخنا, چنگاڑنا, بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو حال و بحال کرنا, وہ منع ہے اسلام میں. لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں, آپ ایسے بات کرتے ہو, تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو, یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے, تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں 2 محبوب ترین چیزیں, اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ 2 محبوب ترین چیزیں کیا, اس کی آنکھیں, اللہ اکبر, 2 محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں, تو اس پر وہ صبر کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں سب ایسی آیات ہوتی ہے نا, تو ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے, تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹیڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا, یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا وہ مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز, وہ نماز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی ہوئی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا, کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا, تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا, تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے, ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا, ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, یہ 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں. اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتہ ہو, اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا, اگر ان کو یہ پتہ ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا, دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے, اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے, اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے. اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے.
अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, मतलब उसने नहीं पढ़ी है, तो उसकी हालत उस शख्स की तरह है जिसका अहलो अयाल, आप सोचिए कि कोई शख्स घर आया, अल्लाह ना करे उसका घर भी जल गया, उसमें उसके बच्चे भी ख़त्म हो गए, उसका माल भी सारा चला गया, तो इतना बड़ा नुकसान उसके बाद बचा क्या उसके पास ना। तो रसूलुल्लाह ने एक असर की नमाज अगर उसकी फौत हो गई तो उसका अहलो अयाल, उसका मालो असबाब सब हलाक हो गया, इतना बड़ा खसारा है उसके लिए। फिर आगे देखिए कि और क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो खर्च करते हैं जो कुछ जो रिस्क दिया हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो रिस्क दिया, सिर्रन व अलानियतन, कि वो छुप कर भी करते हैं और ज़ाहिरी तौर पर भी करते हैं। यहाँ पे छुपके करने से जो मुराद है वो बेसिकली सदकात हैं, जो हम सदका देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में, उसको हमेशा छुपके दिया करें। और जो ज़कात है उसके बारे में होता है कि वो ज़ाहिरी तौर पर अगर देते हैं, उसमें भी फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल बताती हूँ। अच्छा, रज़क़नाहुम, रिस्क जो है ना, आप देखें कि वो हर तरह की, हर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत रिस्क है। हम तो यूजुअली समझते हैं ना कारोबार में कि जॉब मिल जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रिस्क में कुशादगी आ जाए। रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला की सारी नेमतें हैं, इसीलिए तो हम शुरू में जो दुआ भी पढ़ते हैं ना, अल्लाह मरज़ुक़नी या तफ़क्कुरा, कि अल्लाह मरज़ुक़नी, उसी में भी वही बात आती है कि इवन इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो रिस्क है। तो सारा का सारा जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिस्क में दिया, आंखें दी है, कान दिए हैं, ज़ुबान दी है, चलना फिरना, खाना उठना बैठना, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर नेमत रिस्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो हमने दी है। अच्छा, यहाँ पर जो आया है ना, वो आया है कि जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं सदक़े के तौर पे, आप अगर किसी की हेल्प करते हैं, कहते हैं ना मुस्कुरा के देखना भी किसी का गम में, उसको थोड़ी हिम्मत दिलाने के लिए, वो भी सदका है। हर तरह से, हर लेवल से जो भी सदका करते हैं। अब यहाँ पे जो आया है कि छुप कर करते हैं और वो छुप के करते हैं और ज़ाहिरी तौर पे करते हैं। तो अब ये देखिए कि मिराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग थे जो थोर कहते कांटों और आग के पत्थर खा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। अब होता क्या है, देखिए जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ज़ाहिरी तौर पर जो सदका देना और जो छुपके देना, ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ कहते हैं ज़कात उस हालत में आप दे सकते हैं जब आपको ये डर हो कि लोग क्या कहेंगे, मतलब कहीं उनके दिल में ये ना हो जाए कि ये ज़कात ही नहीं देता। तो उसकी वजह से, क्योंकि फ़र्ज़ जो है ना, आप देखिए फ़र्ज़ आपकी नमाज है, रोज़ा है, आपका हज है, आपका ये ज़कात देना, फ़र्ज़ जो चीज़ें हैं ना, उनको आप ज़ाहिरी तौर पे कर सकते हो, आप दिखा के कर सकते हो, इसलिए कि दूसरों को भी हिम्मत होती है, दूसरों को इनकरेजमेंट मिलती है कि ओ ये भी कर रहा है तो हम भी करें। नीयत आप अल्लाह सुब्हानहू तआला देखते हैं। लेकिन जो सदका, जो नवाफल पढ़ते हैं आप लोग, जैसे तहज्जुद की नमाज है या और भी नवाफल पढ़ते हैं, या फिर नफली आप सदकात करते हैं या किसी भी नफली रोज़े रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो किसी को नहीं आप बताएं, वो आपका और अल्लाह सुब्हानहू तआला का मामला है ना बस। और इसके अलावा अल्लाह अकबर, एक आया, मुझे तो इतना वो डर लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मैंने पहले भी की हुई थी आपके साथ, तो इसलिए पहले आपको हदीस एक मैं पहले बता देती हूँ कि हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो और बुराई के बाद फ़ौरन कोई नेकी कर लो। अच्छा, नहीं, ये वाला नहीं था, मैंने आपको ये तो अगली आयत में था, मैंने वो आपको बताना था कि सदकात के बारे में कि हज़रत अबू हुरैरा ने, ये मैंने आपको बता दी है ना कि फजर और इशा में, तो इतनी प्यारी वो मैं मिस नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तौफीक अता करे कि मुझे मिल जाए। मिल गई है जनाब। अच्छा जी, क्योंकि ये इतनी मोटिवेट करती हैं ऐसी चीज़ें ना कि फिर वो दिमाग से नहीं निकलती, हम जब सुन लेते हैं उनको, क्योंकि अपनी ज़ुबान में बात कर रहे होते हैं। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
दर्दनाक अजाब की खुशखबरी, अल्लाह अकबर, अजाब की खुशखबरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सुना दो उन लोगों को जो सोना और चांदी जमा करते हैं लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। देखें, बाज़ दफ़ा ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर अपना जेवर जमा किया हुआ है या कुछ है तो उसके लिए आपको डरना है, नहीं। आपने अगर ज़कात दी हुई है तो फिर डरने की बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ज़कात नहीं देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि एक दिन आएगा कि इस सोने और चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर उससे उन लोगों की पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो खजाना है जिसे तुम अपने लिए संभाल संभाल कर रखते थे, अब अपने खजाने का मज़ा चखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक का अता करे जी कि हम ये करने के काबिल हों कि हम अपनी ज़कात का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि हिसाब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने देना होगा ना। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो फरमाया कि वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में सिर्रन व अलानियतन व यदराउना, और वो दूर करते हैं बिल हसनतिस सय्या, कि अपने साथ भलाई के बुराई को। देखिए, इतनी प्यारी बात ये भी लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक चीज़ जैसे आसानी के लिए ना, देखो घबराओ नहीं। अगर तुम्हारे से कोई बुराई हो जाती है ना तो देखो ऐसे कर लेना, बुराई भी खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं लगता जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर कोई, यहाँ पे क्या है कि अगर भलाई के साथ तुम बुराइयों को, जब अगर तुम बुराई करते हो तो तुम नेकी करके उसको काउंटर कर दो, उसको ख़त्म कर दो, जैसे उसका कुफारा बन जाता है ना। तो आप देखिए कि हमने पढ़ा ना, वाम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन तो हमारे नामा माल तोले जाएंगे कि जिसके भारी होगा नेकियों का तो वो जन्नत में जाएगा, जिसका कम होगा वो दोज़ख में चला जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे हमें बता दिया कि देखो घबराना नहीं, क्योंकि एक नेकी करोगे तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, एक बुराई करोगे तो एक ही बुराई लिखी जाएगी ना। तो जब भी अगर कभी बुराई हो जाए, अल्लाह ना करे, तुम तौबा करते हो, इंसान हो, गलतियाँ हो जाती हैं, फिर कोई गलत काम कर लेते हो, फ़ौरन कोई नेकी कर दो, फ़ौरन सदका निकाल दो, कुछ कर लो। ऐसी छोटी छोटी नेकियां इतनी ज़्यादा होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उनको काउंटर करते जाओ। और फिर उलाइका लहुम उक़बद्दार, कि यही लोग हैं जिनके लिए अंजाम है आखिरत के घर का। इन्हीं लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में दाखिल करेंगे। आखिरी जो बात है ना, देखिए ये बहुत गौर करना, क्योंकि हमें डर लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब जाएंगे तो पता नहीं, हमारी तो पहले ज़माने में तो हमें इतना नहीं पता था, गलती हो गई, सदका दे दो। इतनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर करेंगे। अगर सदका कम देना है या जो भी बताया था ना, अगर आप जिक्र करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो भी सदका है। किसी की छोटी सी हेल्प कर देते हो, उसका किसी का गम सुन लेते हो, सारा कुछ ही सदका है ना। तो वो करके अपनी गुनाहों को हम ख़त्म कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उलाइका लहुम उक़बद्दार, और उक़बद्दार, और यही लोग हैं जिनका अंजाम आखिरत में अच्छा है, अच्छा घर होगा इंशाल्लाह। और फिर कैसा होगा? इतनी प्यारी बात, जन्नातु अदनिन, कि अदन, जन्नत अदन होगी, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे, व मन सलहा मिन आबाइहिम, और उनके साथ उनके अबाओ अजदाद भी जन्नत में दाखिल होंगे। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चे कहाँ पे होंगे। अगर हम किसी को देखते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो किधर होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे कहा कि वो दाखिल होंगे मन सालाहा, जो नेक होंगे। लेकिन एक शर्त तो आ गई ना कि नेक होंगे, तो इसलिए पूरा जोर लगाते हैं कि या अल्लाह बच्चे भी नेक हो जाएं, या अल्लाह हस्बैंड भी ऐसे हो जाएं, या अल्लाह जो भी अराउंड हमारे दोस्त हैं जिनके साथ बैठना उठना इस दुनिया में अच्छा लगता है, सारे के हम साले लोगों में शामिल हो जाएं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको जन्नत में बुलाएगा। अल्लाह का वादा है ना कि जो अबाइदात व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियाँ, और व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलादों को, और सारे के सारे देखें जन्नत में भी ये इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गिफ्ट होगा। क्योंकि देखें नेक लोगों ने तो जन्नत में जाना ही है ना। अगर हम देखें कि यहाँ पे साले लिखा है, लेकिन आप ये देखें ये हो सकता है ना कि क्योंकि जन्नत के तो दर्जात है कि कोई किसी दर्जे पे, कोई किसी दर्जे पे। तो जो नेक लोग होंगे, अगर फॉर एग्जांपल माँ बाप ऊपर वाले दर्जे पे हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इनाम के तौर पे, और अगर बच्चे जो नीचे वाले दर्जे पे हैं या दोस्त किसी और दर्जे पे हैं, वो ऊपर वाले में है, हम मिडल में है,
تو وہ جو اوپر والے درجے والے ہیں نا وہ اللہ سے دعا کریں گے اور خواہش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اوپر والے درجے پہ لے جائیں گے، سبحان اللہ، اور وہاں پہ بھی خاندان کے خاندان اکٹھے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے سارے لو ونس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، آمین ثم آمین۔ تمام اسٹوڈنٹ آپ لوگ مجھے یاد رکھنا، اگر میں نہیں ملی نا اپنے درجے پہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور کہہ دینا کہ ہماری وہ ٹیچر ایک ہوتی تھی، پلیز ان کو بھی بلا دیں یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ہسبینڈ، ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ سب کو اکٹھا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون، وہ داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلامتی سلامتی کہتے ہوئے، اللہ اکبر، وہ داخل ہوں گے، سلام، کیا کہیں گے؟ سلام ہو علیکم، تم پر، بما صبرتم، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا تھا۔ اب دیکھیے اس سے اچھی مطلب ہمیں کیا خوشخبری مل سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہوتا ہے نا کہ چابی دے دی جنت کی ہمارے ہاتھ میں کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، کر لینا، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں، صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد تم نے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تھوڑا نیکی کر کے اس کو کاؤنٹر کر دینا، اور اگر دیکھو جو خرچ کرتے ہو نا تو چھپا کے کرنا، کسی کے اس لیے کہ اگر ظاہری طور پہ کرتے ہیں تو پھر کسی کی انا ہرٹ ہوتی ہے اور پھر تمہارا بھی خالص ہونا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دیکھو اب اس بات سے بھی ڈرنا کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اس چلے گئے اس کے خشیت الہی کے اور گناہ لے کے چلے گئے، ادھر سزا مل جانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جنتوں میں عدن جنت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت عدن جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جیسے ایک مسافر 100 سال اس کے سائے میں سفر کرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس کے شگوفوں سے جنت کے لوگوں کے لباس تیار ہوتے ہیں، اور یہ پورا ایک شہر ہے۔ جنت عدن جو ہے نا، جنت میں ایک شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، جس میں متقی لوگ ہوں گے، جس میں اللہ اکبر سب صدیقین ہوں گے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو شامل کریں گے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس سے عہد پکا کرنے کے بعد۔ آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ جن کو یہ جنت میں جگہ ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ صبر کی وجہ سے تمہیں جنت ملی۔ اور ہاں، میں ایک اور آپ کو یہاں پہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے صبر کے والے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب ہم سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اہل صبر کدھر ہے، اہل صبر جو ہیں لوگ وہ کدھر ہے، تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو جو صبر کرنے والے ہیں نا وہ سارے کے سارے جب کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ چلو جنت کی طرف چلو، اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے تو وہ کہیں گے تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم صبر والے اہل صبر ہیں تو ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو امتحان بھی نہیں ہوا تو تم امتحان سے پہلے جا رہے ہو۔ تو جب وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے تھے اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جنت میں چلو، تو وہ بھی ان کو مبارک دیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں حساب بھی کوئی نہیں ہوگا، تو صبر صبر صبر، بس اب اپنے بڑے اپنے گھر میں ہر جگہ پہ لکھ کے لگا دیں کہ میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستے بھی بتا دیے، طریقے بھی بتا دیے، تھوڑی سی چیزیں ایسے تھوڑی سی کرو گے تو انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے، ہم نے پہلے پڑھا تھا، عہد پورا کرتے ہیں، جو لوگ نہیں کرتے ہیں اور وہ عہد توڑتے ہیں، وہ یقطعون ما امر اللہ، اور وہ جو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا، کیا چیز توڑتے ہیں؟ جو اللہ نے رشتہ داری کے بارے میں بات کی تھی نا کہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور قطع رحمی نہیں کرتے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو قطع رحمی کرتے ہیں، ایوصلا، کہ وہ اس کو جوڑیں، مطلب بجائے اس کے کہ اس کو جوڑنے کے رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، رائٹ؟ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں فساد کرنے کا، ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں میرا خیال ہے آئی تھنک 11 نمبر کی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا، یہ ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو،
قالू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सलाह करने वाले हैं, हम थोड़ी कोई फसाद कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो है जो फसाद करने वाले हैं। अब देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी किसी को कहो कि मतलब फ्रेंड्स में फॉर एग्जांपल है, या रिश्तेदारों में कोई ऐसी बात है कि घर में कोई मियाँ बीवी में ऐसी बात थी, तो उनमें लड़ाई होगी, तो आप उनको कहते हो तुमने क्या किया है, ये बात कोई करने वाली थी, तुम्हें पता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो जिसने वो लगाई होती है ना बात इधर की उधर, वो क्या कहेगी, तो मुझे तो, मैंने क्या ऐसे कहा, मुझे तो बहन आदत है, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मैंने कोई लगाई बुझाई नहीं की, मुझे तो सीधी सी बात की है, उसमें किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने कोई सीधी बात नहीं की है, आपके दिल में जो चीज़ थी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए कितनी दफ़ा होता है, दोस्त हैं आपस में, किसी की लड़ाई होगी तो उसने बात उधर की उधर लगा दी, तो दूसरे कहेगी नहीं मैंने तो इस तरह से थोड़ी कहा था, उसने ऐसे समझा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, फसाद करते हैं। अब देखें ज़मीन में हम बड़े फसाद की बातें, हम तो अपनी ज़िंदगियों को देख रहे हैं ना, कि हम ये आयात हमारी ज़िंदगी पे कैसे हम अमल करें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में फसाद तो नहीं क्रिएट हो रहा, हमारी वजह से हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बच्चों में। इवन आप देखें बाज़ दफ़ा माँ बाप को भी बड़ी बुरी आदत होती है, वो माएँ होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कभी एक की बात ऐसी होती है, एक बहू की बात है तो वो दूसरी को बता देंगी और कहेंगी मेरे साथ तो वो ऐसे करती है। तो वो ये नहीं सोचती है, उस वक्त पता है क्या होता है, एक हमदर्दी लेने के लिए शायद होता है, ये वाली थिंकिंग होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, बच्चों की दूरियां हो जाएंगी, बहन भाइयों से नहीं मिलती हैं, फिर भाई भाई से नहीं मिलते, अलग होनी शुरू हो जाती है। हमारा काम ये होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा तो झूठ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करेंगे, कि जब आपको ये लगे ना कि कहीं पे टेंशन है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास से छोटी सी बात कह दिया करें कि वो तो तुम्हारी थी, वो आई थी दूसरी वाली बहू फॉर एग्जांपल, वो तो तुम्हारी इतनी ही तारीफ कर रही थी, वो कहती थी कि इसमें तो इतना, कोई एक बात कर दे कि उसको तो खाना ही इतना ज़बरदस्त बनाती है, या फिर वो तो इतनी मेहमान नवाज है, वो तो कोई भी ऐसी बात कहे कि तो एक दूसरे का दिल जोड़ने वाली बातें, ताकि आपस में सब में सुलह सफाई रहे। ये जो फसाद करने वाली बात होती है ना, ये नियतों पे है, पता चल जाता है अंदर से आप क्या करें। और हमें पता है कि हम चालाकी क्या होती है, हम जब कर रहे होते हैं ना, हमें होता है कि अगर पूछा ना तो मैं ये कह दूंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगला भी समझदार है, उसको सब पता चल जाता है कि कौन किस नियत से क्या बात कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप ये देखें कि इतनी बड़ी बात, उलाइका लहुम, यही लोग हैं जिन उनके लिए है लानत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वालहुम, और उनके लिए सूअद्दार, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना, मतलब जहन्नम उनका ठिकाना है जो ऐसे करते हैं। अल्लाह यब्सितु रिस्क, अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क फराख करता है। रिस्क का फिर जहाँ पे रिस्क आता है आपने ये देखना है कि वो सारी नेमतें याद करना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रिस्क को फराख करते हैं, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहते हैं, वह यकदिर, और वो तंग भी कर देते हैं, व फारिहू बिल हयात दुनिया, और वो लोग। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हुई थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं जिसका रिस्क फराख कर देते हैं, जिसका रिस्क चाहते हैं तंग कर देते हैं, और जिसका फराख करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो खुश हो गए जिंदगी पर दुनिया की, कि मतलब वो तकब्बर में आ गए कि मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मैं मतलब ये तो दिमाग में नहीं आता ना कि मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। वो समझते कि हमारी मेहनत थी, हमने इतना बड़ा कारोबार किया, हम सेल्फ मेड थे, हमने इतने पैसे बनाए, हमने खुद से कमा के ऐसे किया, और उनको अल्लाह की नाफरमानी करते हुए वो घबराते भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और वो खुश हो गए, मुतमईन हो गए दुनिया की ज़िंदगी में। नोट्स इतने ज़्यादा होते हैं, बल्कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं पूरे तो आपको सुना भी नहीं रही होती हूँ। अच्छा जी, वो खुश हो गए अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए। और उन्होंने क्या किया था, सॉरी मैं आया दी। अच्छा जी, वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी फिल आखिरत, या आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, मगर वो हकीर, बिल्कुल छोटी, कोई पता भी नहीं चलता दुनिया में कि कहाँ पे वो दुनिया हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पे आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि हज़रत उमर एक दफ़ा रसूल अल्लाह को मिलने आए, तो इर्द गिर्द उनके देखा वो लेटे हुए थे,
تو دیکھا کہ ان کے سرہانے نا کچھ کچی کھالیں جو ہوتی تھیں وہ لٹکی ہوئی تھیں، اور ان کے پاؤں کی طرف جیسے سوکھے پتے ہوتے ہیں نا اس کا ڈھیر تھا. تو اور پھر دیکھا انہوں نے کہ ان کا جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا تکیہ تھا، اور اس کے اندر گھاس جیسے ڈرائی ہوتی ہے وہ والی تھی. تو اور جیسے رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو اٹھ کے بیٹھے، تو ان کے جسم مبارک پہ پورے وہ جو چٹائی ہوتی ہے نا سخت ہوتی ہے اس کے نشان تھے. تو حضرت عمر رونے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسریٰ کو دیکھیں، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے انہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم اس پر خوش نہیں ہو کیا کہ ان کو اللہ دنیا دے اور ہمارے لیے آخرت رکھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ میرے لیے مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دے، لیکن میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، میں ایک دن تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں گا. جب میں بھوکا رہوں گا تو میں تجھ سے فریاد کرتا رہوں گا، اور جب میں سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ جو مومن ہے وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان کو تو دیکھو وہ تو ٹھیک ہیں، تب بھی تو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، تو میں ان کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو، میں ورڈز ادھر تھوڑے سے سونے اور چاندی میں ادھر ادھر جائیں گے کہ میں ان کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو چاندی کی بنا دیتا، میں مسندیں لگا کے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو وہ اتنی حقیر دنیا، اور ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کتنا بڑا مقصد ہمارا